अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका असहाबिका अजमईन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त, दिलकश और दिल को सुकून पहुंचाने वाला हमारा टॉपिक है, जिसमें हम सहाबा के बारे में जो बयान करेंगे, जो अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि अल्लाह के नबी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। हालांकि उन लोगों ने अल्लाह को देखा नहीं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह है, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो उन्होंने ईमान और इस्लाम को कबूल किया। उनमें से एक सहाबा के बारे में हम आज जिक्र करेंगे और अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम रखेंगे, मगर उससे पहले तमाम तारीफ़ें मेरे एक अल्लाह की, एक मेरे वाहिद अल्लाह की, जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई औलाद नहीं, सारे जहां का मालिक मेरा एक अल्लाह है, जो सारी चीज़ों से पाक है, जो सारी दुनिया को खाना खिलाता है मगर ख़ुद खाने से पाक है, जो सारी दुनिया को पानी पिलाता है, रिक्स पहुंचाता है मगर ख़ुद खाने पीने से पाक है, सारी दुनिया को रात के अंधेरे में नींद देता है, चैन सुकून देता है, थकान देता है, मगर इन सारी चीज़ों से, सोने से पाक है, थकने से पाक है, थकना तो दूर मेरा अल्लाह ऊँघने से पाक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, जब कोई नहीं था सिर्फ मेरा अल्लाह था। कौन था? सिर्फ मेरा अल्लाह था। ये कभी कभार मेरी अकल पागल हो जाती है कि कोई नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। कितनी बड़ी शान है मेरे अल्लाह की, कोई बता ही नहीं सकता कि अकल मेरी हैरान है। मैं तो पागल हो जाता हूँ कि कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ अल्लाह था और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमको किसी न किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत है, मगर अल्लाह फरमाता है मैं सारी ज़रूरतों से पाक हूँ। इंशाअल्लाह इस टॉपिक के बारे में भी हम अगले बयान में या लेक्चर में, तकरीर में डिस्कस करेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र तक क़यामत तक भी करते रहेंगे तो अल्लाह का ज़िक्र और वो ज़बान कभी थकेगी नहीं और कभी ख़त्म नहीं होगी। माशाअल्लाह मेरा अल्लाह इतना काबिल तारीफ़ है, सुभान अल्लाह। तो हम आज जो ज़िक्र करने वाले हैं, छोटी सी बात आपको बताने वाले हैं, ताकि आपके दिलों में, आपके ज़बान में ईमान, इस्लाम की तरोताज़ा एक नसीहत, एक हदीस आपके दिलो दिमाग में, जहन में बैठ जाए। और वो हदीस ये है कि हज़रत हुज़ैमा बिन्त साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है। अल्लाह के नबी एक दफ़ा मक्के से गुज़र रहे थे। अल्लाह के नबी ने देखा एक ताजिर, यहूदी ताजिर घोड़ा बेच रहे। घोड़ा काफ़ी खूबसूरत सफ़ेद रंग का था। अल्लाह के नबी को पसंद आया। अल्लाह के नबी ने यहूदी ताजिर से कहा, भाई घोड़ा बेच रहे हो तो क्या कीमत है? उसे एक कीमत बताई। अल्लाह के नबी वो कीमत पे राज़ी हुए। उसे कहा कि थोड़ी देर रुको, मैं घर जाके कीमत लेके आता हूँ। अल्लाह के नबी जब थोड़ी देर के लिए गए तो उतने में, जब अल्लाह के नबी वहाँ मौजूद नहीं थे, एक और शख्स वो यहूदी ताजिर के पास आया। उसने कहा कि एक घोड़ा बहुत अच्छा है, मुझे बेच दो। उस यहूदी ताजिर ने कहा कि घोड़ा मैं बेच चुका हूँ, मैं नहीं बेच सकता। उसे कहा मैं बढ़ा के देता हूँ, क्या कीमत है इसकी? तो यहूदी ताजिर ने कहा इतना है, इतना दे दो, मैं तुमको दे देता हूँ। जब ये डील हो रही थी और वो दूसरा बंदा जो घोड़े को पसंद किया वो पैसे दे रहा था, उतने में अल्लाह के नबी पहुँच गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई ये घोड़ा मैंने डील किया है, तुम इसे कैसे बेच सकते हो? यहूदी ताजिर ने कहा, आप कौन है? मैंने तो आपको घोड़ा नहीं बेचा। लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, लोग ये तमाशा, ये मंजर देखने लगे। तो यहूदी ताजिर ने कहा कि आपके पास कोई गवाह, कोई दलील है? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपको डील नहीं की तो अरबों में क्या रिवाज है कि ये मैंने आपको बेचा, उसका सबूत क्या देंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कम से कम एक गवाह को लाओ।
تو یہودی تاجر نے کہا جاؤ گواہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اللہ کے نبی تھوڑے پریشان ہوئے اور جیسے ایک قدم گواہ کو ڈھونڈنے نکلے یا ادھر ادھر انہیں دیکھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، اتنے میں حذیمہ آ گئے، حذیمہ بنت ثابت آ گئے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں، میں نے دیکھا آپ نے ان سے گھوڑے کی ڈیل کی، فلانا فلانا رقم طے ہوئی، فلانا فلانا رقم آپ نے طے کر کے آپ گھر گئے، اتنے میں یہ دوسرا شخص آیا، اس کو یہ لالچ دے کے خریدنے لگا اور یہ بیچنے لگا۔ تو ایک گواہ آ گیا، اللہ کے نبی نے حذیمہ کو دیکھا، یہودی تاجر حیران ہو گیا کہ جب ڈیل کر رہے تھے کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ سب منظر کو دیکھا اور مجبوراً جب ایک گواہ ثابت ہوا یہودی تاجر کو، اللہ کے نبی کو اب گھوڑا بیچنا پڑا۔ جب گھوڑے کی ڈیل ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے اس یہودی تاجر سے پوچھا کہ جو دوسرا شخص آیا تھا اس کو تو نے کتنی قیمت بولی؟ اسے اگزامپل کے طور پہ کہا کہ آپ سے 200 درہم زیادہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چل وہی قیمت مجھ سے لے لے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی ناراض نہیں کیا۔ کیا ماشاءاللہ شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ہر کسی کی خوشی کا، کسی کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے، اس کو بھی ناراض نہیں کیے۔ میں قربان جاؤں ایسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کیا ان کا مزاج، کیا وہ شخصیت تھی کہ یہودی تاجر نے، حالانکہ ڈیل میں اللہ کے نبی کا نقصان ہوا مگر اس کی ڈیل کس میں تھی؟ 200 درہم زیادہ مہنگا بیچنے میں۔ اللہ کے نبی نے اس کو خوش کر دیا اور اس کو جو اس کی منہ مانگی قیمت تھی اس کو ادا کی۔ جب یہ سب منظر ہو گیا، لوگ ادھر ادھر چلے گئے، اللہ کے نبی نے حذیمہ سے پوچھا تھوڑی دور چلنے پہ، حذیمہ جب ڈیل ہو رہی تھی تو وہاں نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دی اور تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تو وہاں موجود تھا؟ تو حضرت حذیمہ بنت ثابت اتنے پیارے صحابہ، انہوں نے جو جملہ کہا، قربان جاؤں ایسے صحابی پہ جو اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہے، میں نبی رسول ہوں، تو ہم نے مانا نا، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کہ اللہ ہے، آپ نے دیکھا نا، آپ نے کہا نا کہ اللہ ہے، ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، ایک اللہ کے نبی رسول پہ ایمان لاؤ، میں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ، ہم نے لایا نا، ہم نے ایمان اسلام قبول کیا نا، ہم تو کیسے آپ سے کہیں، کیسے ہم مان لیں کہ یہ گھوڑے کی ڈیل آپ جھوٹی ڈیل کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جہاں پر 2 کی گواہی ہوگی وہاں اکیلا حذیمہ ایک گواہی بھی دے گا تو 2 کے برابر ہوگی۔ ماشاءاللہ